morning everyone. So my name is Rinaldo Diaz Jr. So I will discuss the procedural in laboratory 1 in OOP. So this is the package of procedural. So in this package, so I create a public class procedural example. So this is the three example of procedural. So Toyota Corolla of 2024. So diri sa procedural mo gamit kag string return and public. So diri gamit kag string para matawag nimo tong mga methods na gigamit nimo sa package. So dira nagbutang og static string car make Toyota, static string car model Corolla, so static string int car year 2004. So kani sila mao ni mga methods magamit na to na methods. So dire na public static string ko display inform string make string model and year. So dire para ma-print niya tong mga method na gibutang nato para aning Toyota og Corolla. So i-return niya ning return niya ang year, make of model. So itong model of year and itong gibuhat nila make gi-return niya to para matawag to sa output. So dire public static string start engine start make start model. So return the engine of the make model is starting. So dire pag mag-return siya, so ang method na gamit na to tong car, so mo start na siya. Public static string stop engine start make string model return the engine of the make model is stopping. So dire pag return niyo mo tong tong gamit nato ng mga methods, so mag-stop siya. So pareha po ni sa lab 3, kung mag-true siya may start siya, kung false siya may stop siya. So dire public static void main string add. So dire morning gi print niya dito car make car model car year. So pag ang output niya kay start is system out print start engine car make car model, system out print stop engine car make car model. So diri morning output niya kung mag-run siya. So possible sa gamit sa procedural kay ang gamiton ninyo kay string public and return morning gamit sa procedural. So dire na punta sa OOP. So unsay kalahian sa procedural o OOP? So sa OOP naka-private man gud siya. So ibig sabihin ang private kay sila lang makakita ani. So dire nagbutang kog private final string make, private final string model, private final int year. So mao tong gibutang nako dire sa procedural kaning mga methods niya kaning Toyota Corolla and 2024. So dire magamit kag this para ma-print nimo tong mga method na gigamit nimo sa procedural. So dire nagbutang kog public car string make string mode int year string few types. So dire nagbutang kog this para matawag nato tong mga method na gigamit nako sa procedural. So dire gamit kog this make this model this year. So pag sa display na pod niya ay kaning public string mogamit kay pag string dire sa OP gamay ra man ang kalahian sa OP o procedural. So gi-return niya tong year name model. So mao to return niya tong mga methods na gigamit nato sa procedural. So
Public public static start engine return the engine on the make model is starting. So gyapon diri sa procedural kung true siya may start siya, pero kung false siya may start siya, mo stop siya. So kanya the I return the engine of the make model is stop. So kung false ni siya may stop siya, pero kung true ni siya mo start ni siya. So dire nagputang og car, my car, new car, Toyota Corolla 2022 petrol. So mo ni gamit nato dito sa procedural. So ang giprint niya dito, display niya dito sa output system out print my car start engine. System out print my car is stop engine. So mao ning mulabas na output na i-print niya dito sa procedural.